So guys, ato ning i-unboxing atong grocery no. Natay pandemic. Grabe na kabugkos. Good for 1 month. Hindi. Chorizo. French fries. Unboxing. Liner. Tuyo. Mura matanig maninda. Mantika. May ganit ko. Nabuak na ni Barbie. So, Milo. Buldak. Siyempre, aside gusto tamo ka junk foods. Potato. Oreo. Nescafe. Potato. Saan na siya? Probiotic delight. Kimchi. Isa ka dosinang magic sarap. Murag mamaligya. Saan na siya? Oyster sauce. Saan man ni? Yasoy. Alpatay spam nga tosino. Luncheon meat. Talagsaragid ka makatilawan. Charis. Akong favorito, flakes and oil, tuna. And my pineapple juice. Unboxing number 2. Mga kuha na siya guys, mga sabon, tissue, Scotch Brite. Anong daghan kay angtod na ni sa December. Mga eco bag, mga garbage bag. Siyempre, sabon, Dove, sabon again, wipes, conditioner, pang CR, wipes again, fabric conditioner, powder, sabon sa plato, Daz. So, na siya guys. Mara na. So, more to guys. Bye-bye.